Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo uraditi recenziju jednog usisivača, radi se o Bosch Professional usisivaču GAS 1225 PL. Verovatno jedan od najpopularnijih Boschovih usisivača koji se kupuje za potrebe radionica, čak i garaža i nekih stanova. Znači ko šta voli i ko kakve potrebe ima. U principu ovo je model koji je, ajde da kažemo, top seller Boschov. Ovu današnju recenziju radimo u saradnji sa SBT Alati firmom. SBT Alati, kogod je kupovao Bosch, već zna za njih odavno. Oni su ovlašćeni prodavci Boschovih alata, jako veliki prodavci Boschovih alata, pa u saradnji sa njima danas odrađujemo ovo. A i ukoliko vam treba nešto od Boschovih alata, posjetite njihov sajt, naći ćete sve i svašta od Boscha, a i od još nekih drugih firmi. Što se tiče nekih osnovnih stvari, ovdje vidimo šta se dobija od pribora, to ćemo posle pogledati i kad raspakujemo. Usisivač je ulazne snage 1250 W, 200 milibara pravi pod pritisak, ima protok vazduha 63 litra u sekundi, sertifikovan je L klase, znači za krupne čestice, pošto Bosch ima i namenske usisivače koji su M i S, znači za srednje veličine i za jako sitne čestice, i zapremina rezervoara bruto je 25 litara. Na pakovanju sa druge strane možemo vidjeti da usisivač raspolaže utičnicom koja se može aktivirati prilikom startovanja alata ukoliko je on na 230 V. Također posjeduje SFC sistem, to je poluautomatski sistem za čišćenje filtera, koristi univerzalne vreće za prašinu i može raditi čak i kao duvač. Ovdje možemo vidjeti da je masa usisivača 10 kg, ovdje su vam i dimenzije napisane, a neto zapremina rezervoara je zapravo 21 litar. Vidite kako Bosch lepo pošteno napiše na pakovanju odmah da znate sa čim imate posla i koliko je neto zapremina rezervoara, odnosno onoliko koliko možete upotrebiti, što nije slučaj sa svim proizvođačima. Napišu vam 30 litara, od toga je zapravo 20 litara upotrebljivo i tako dalje i tako bliže. Da sad ne dužimo priču, idemo da raspakujemo usisivač da vidimo šta dolazi uz njega. Kad otpakujemo usisivač, evo šta sve ide uz njega. Dolazi vam uputstvo za upotrebu, to obavezno pročitajte, sačuvajte i nemojte da zaboravite da registrujete alat putem aplikacije Pro 360 da produžite garanciju sa 2 na 3 godine. To imate i za iPhone i za Android, tako da ne vidim razlog što ne biste to uradili. Uz to nam dolazi 5 kesa plastičnih koje se mogu, a i ne moraju koristiti. To ćemo vidjeti posle. Dobijamo jednu papuču koja je sa premontiranom ovom četkom namenjenom za suvo usisavanje i imate ovdje dva dela koja su namenjena za mokro usisavanje, tako da u zavisnosti od toga šta radite samo ćete ove ovdje delove premontirati. Znači zamenit ćete ove četke sa ovim, to ću vam i pokazati. Dobijamo ovdje redukcije različite, kao što vidite. Ono što je interesantno, ova redukcija ovdje na vrhu ima mekani deo, gumeni, tako da je to dobro jer ona će ulaziti u razne cevi od alata i jako je dobro da bude gumena kako bi lepo to zaptila da nemamo prolazak vazduha, falš vazduha i prašine između cevi od alata i ovog ovdje priključka. Uz to nam dolazi i sunđer koji se umjesto filtera montira, pokazat ću vam i to kada se radi mokro usisavanje, i dolaze nam dve cevi za usisivač izrađene od metala, bukvalno su identične obe i mogu se nastavljati jedna na drugu, što je isto ok opcija. Uz usisivač nam dolazi naravno i 3 metra ovog rebrastog creva. Za usisivač sa jedne strane je konektor koji se koristi za povezivanje usisivača i creva. On, kao što vidite, može da se rotira ovdje, to je ok. Sa druge strane creva imamo click and clean Boschov sistem koji je napravljen ovako. Sada ću vam pokazati i kako on funkcioniše. To je sistem koji je prilično zgodno napravljen. Znači i na Boschovim alatima, recimo ja na poteznom geru imam taj priključak za click and clean, ali nisam imao Boschov usisivač, a evo sad imat ću i Boschov usisivač pa ćemo vidjeti kako to i funkcioniše sve u praksi. Znači na dodatke se montira bukvalno evo ovako. Vrlo jednostavno i vrlo brzo i kao što vidite može da se okreće kako bi sprečio umotavanje kabla. Isto tako se
i lako uklanja odatle i montira na bilo šta drugo od alata. Evo vidite, jako jednostavno sve to funkcioniše. Da pređemo i na našu zvezdu dana. Naime, usisivač vidite kako je odrađen. Gornja strana je ravna i zgodno je, tu vam se nalazi i ručka za nošenje, zgodno je što je baš ravna jer možete na nju spustiti i neku kutiju sa alatom, što čini daleko upotrebljivijim sam prostor u koji se usisivač smešta. Bez obzira da ste na terenu, na gradilištu, ako imate nešto da vam bude pristupačnije, a ne morate svaki put da se sagnete skroz do zemlje, zgodno je da možete da ostavite to na sam usisivač. Sa strane ovdje imamo plastične kopče koje nam služe za otvaranje donjeg dela spremnika sa prašinom. Posjeduje 4 točkića. Napred su točkići ovi manji koji imaju na sebi i funkciju blokade. Pozadi su veliki točkovi, što je opet plus jer zna da bude neravno nekad na gradilištu i na radnom mestu. I točkovi su izrađeni od plastike i gume. Sa prednje strane nam je postavljen ovaj usisnik, odnosno mesto gdje ćemo priključiti crevo. Ovdje nam se nalazi još jedna interesantna stvar koju je Bosch stavio, ovo je vezica koju ovdje otkačite i onda ne vučete usisivač za crevo kada ga premeštate, nego imate lepo povodac, kako bi ga nazvao, kojim vučete usisivač ukoliko treba ga premestite. Interesantno rješenje svakako, a ovdje gore nam je postavljena utičnica priključena za alat koji ćemo koristiti ukoliko je na 230 V, jel tako? I minimum je 100 W, maksimum opterećenja je 2050 W. Minimum 100 W, znači alati ispod 100 W ne mogu se aktivirati automatski. Sve preko toga će on odraditi bez problema, ali iskreno ja ne znam i da li imam jedan alat ispod 100 W, a da to nije, ne znam, lemilica. Ovdje imamo prekidač koji je više položajni, ima 3 položaja. Jedan od položaja je ovaj centralni, tu je isključeno. Desna strana kada se okrene, uključen je samo usisivač, a na levu stranu kada ga okrenete, onda je aktivirana i utičnica i automatski će se usisivač uključivati kada uključite alat. Prekidač je dobro izveden, veliki je, tako da i u radnim rukavicama neće biti problem da se usisivač uključi. Kao što sam rekao, gornja strana ravna, ručka za nošenje usisivača velika, komotna, deluje mi čvrsto izrađena, tako da sa te strane to je ok. I evo vidite što je zgodno da bude gornja strana ravna, bez problema stavite kofer sa alatom i sve je tip top. Sa ove bočne strane, rekli smo, nalazi nam se kopča koja je izrađena od plastike, pogledat ćemo je malo detaljnije, veliki natpis Bosch Professional, oznaka i oznaka Heavy Duty koja nam znači da je alat namenjen za rad u teškim uslovima, što je svakako plus. Ispod toga smešteni su ovdje otvori za prolaz vazduha, tako da to mi deluje sasvim ok. Sviđa mi se što je to napravljeno kao grill, tako da ne može nešto slučajno upasti unutra. Kopča izrađena od plastike, lepog izgleda, deluje mi sasvim ok. Evo vidite kako funkcioniše. Na drugoj strani usisivača nalepnica sa oznakama alata i sa specifikacijama alata osnovnim. Serijski broj je tu smešten i vidimo da je usisivač proizveden u Kini. Ispod su postavljeni isto prorezi za vazduh i još jedna kopča. Sa zadnje strane usisivača opet imamo jedan izduv za vazduh, ispod koga se nalazi sunđer, filtracioni materijal. Ovdje nam je klapna ukoliko želimo da koristimo crevo usisivača za duvanje. Tu ćemo ga postaviti, on će automatski odgurati klapnu i omogućiti protok vazduha napolje. Ovdje vidimo veliku nalepnicu sa ovim LL, znači vrlo je bitno, koristi se za krupne čestice prašine. Kad kažem krupne čestice prašine, da neko ne pomisli da su to, ne znam ni ja, 5 mm pa da on to ne može isfiltrira. Ne, krupne čestice prašine su ono što većina od nas zapravo i pravi prilikom rada. Također usisivač posjeduje i HEPA filter, do kog ćemo doći kasnije, pa ću vam reći tada same specifikacije HEPA filtera koji je u Boschu. Ovdje imamo dve zakačke, one služe da možemo ove metalne cevi
odložiti, da mogu tu da stoje obe. Znači to je ok smišljeno, da to bude fino i uredno na usisivaču. Što se tiče priključnog kabla, deluje mi dobrog kvaliteta. Mislim da je 3 metra dužina kabla, što je sasvim ok i presek provodnika je 3 puta 1,5 mm kvadratni. Što se tiče same posude za prašinu, izrađena je od plastike, deluje mi to sasvim solidno, znači jako čvrsta plastika je upotrebljena. Ovdje nam je usisnik koji je usmeren u stranu i ovdje nam se nalazi sistem za koji se kači ova kesa, odnosno kese koje smo dobili u kompletu sa usisivačem. Uz to nam dolazi predfilter koji ide na ovaj ovdje deo i jako je dobro što su dali ovaj predfilter zato što će on sprečiti prodor krupnijih komada prašine da ne zapuše HEPA filter koji je zadužen za te fine čestice. I unutra u ovom ulošku nalazi se jedan metalni, rekao bih da je metalni ovako po osjećaju, obruč koji je zadužen da idealno legne na HEPA filter kada ga vakum bude privukao gore. Također ovdje imate strelicu koja vam pokazuje na koju stranu treba da okrenete. Znači strelica vam uvek ide prema priključku za crevo od usisivača. Evo ovdje možemo vidjeti kako izgleda ovaj deo sa HEPA filterom koji se nalazi na samoj glavi, na motornom delu usisivača. Vrlo lako se otklanja. Ovdje imate ovu crvenu polugu, okrenete je u stranu i HEPA filter se skida. Što se tiče ovog HEPA filtera, u pitanju je H13 HEPA filter koji hvata 99,95% čestica fine prašine. Znači čestice veće od 0,3 mikrona on bez problema filtrira. To je ono što sam vam rekao kada kaže Bosch da su u pitanju velike čestice, znači to su čestice preko 0,3 mikrona. Tako da budite bezbrižni što se tiče same funkcionalnosti ovog usisivača i toga šta će od prašine proći kroz njega. Ovdje nam je znači smešten motorni deo, odnosno usis, i to je ujedno i deo na koji se montira ovaj sunđer ukoliko se koristi usisivač za mokro usisavanje, odnosno za usisavanje tečnosti. Kada kažem tečnosti, mislim voda i zaprljana voda, jel tako? Nemojte slučajno usisavati nešto zapaljivo tipa benzin da eksplodira sve to. Unutra također možemo vidjeti da je postavljen i plovak, tako da će plovak odreagovati kada se dostigne određeni nivo vode i zatvoriti zapravo dotok vazduha, a vi ćete to čuti po radu usisivača da je primio neverovatno opterećenje, znači zatvoren mu je usis i onda će biti potrebno da se usisivač isključi i da se voda isprazni. Znači unutra plovak, evo vidite kako radi. A montaža ovog dodatka, odnosno ovog sunđera, se vrši vrlo prosto, samo navlačenjem preko svega ovoga i njegova funkcija je da spreči prodor sitnih kapljica vode u motorni deo. Znači on mora lepo da se ušuška ovdje. Kada ga lepo ušuškate, onda budete bezbrižni da te mikročestice vode ne odu u motor i da ne naprave neko oštećenje motora. Ovdje vidimo jedan dihtung, odnosno zaptivnu gumu, koja je uloga da omogući da idealno nalegne ovaj HEPA filter na samo kućište. Također na HEPA filteru ove ivice su izrađene od nekog mekanog silikona, rekao bih. Montaža vrlo prosta, to je to. Evo da vidimo i kako se radi montaža kese. Znači ovu kese što ste dobili uz usisivač provučete ovdje ispod ovog dela. Znači ide tako. Lepo ih zavrnete ovdje da prođu. Ovdje imaju ove uši male. Znači da prođe tu kesa. Isto tako i sa druge strane. Evo vidite ovdje. I onda kesu lepo rasporedite da legne svuda uz ivicu. Funkcija ove kese je zapravo da vama olakša pražnjenje usisivača. Inače, može da se koristi bez problema i bez nje, jer svakako će prljavština koju usisavate biti u kontaktu sa predfilterom. Kad ste postavili kesu, vraćate predfilter unutra
Samo obratite pažnju kako ga montirate. Znači ova strelica ide ka ulazu za usisivač. I nakon toga montiramo motorni deo na sve to. Zatvorimo sa strane. I to je to. Montaža creva za usisivač, vrlo jednostavno, ima bajonet priključak, ovdje je zaptivna gumica, jako fina mekana, što bi rekli dihtung. Na levu stranu se odvrće, na desnu stranu se zavrće kada se postavlja, odnosno kada se demontira. Znači samo gurnete ovo lepo unutra i na desnu stranu to zaključate i ono ne mrda, zavareno je bukvalno. A ovdje imate ovaj deo koji je pokretan, koji će sprečiti da vam se crevo usisivača umotava. Što se tiče pakovanja creva za usisivač, pozadi imate ovu žicu, nju izvučete i uzmete i ovdje provučete crevo usisivača. I to je to. Hajde da vidimo i nivo buke koji pravi ovaj usisivač. Sad, merač mi je malo bliži u odnosu na usisivač, tako da merenje vrednosti možete umanjiti otprilike za par decibela, ali dobit ćemo neku vrednost da vidimo. Znači oko 85 decibela je, to je sasvim ok, ako umanjimo još za koji decibel, to je sasvim prihvatljivo. Što se tiče papuče za suvo i mokro usisavanje, ovi ovdje ulošci se menjaju tako što se bukvalno ovdje ova plastika malo povuče u stranu, otvore se žabice i onda se izvuče napolje. Znači evo, možda je ovdje zgodnije da vam to pokažem. Znači povuče se napolje, izvuče se ovako. Znači ova druga se samo klikne i ubaci unutra. Vodite računa, jedna je duža, jedna je kraća, ova duža ide napred, kraća ide u zadnji deo, odnosno pozadi. Čistio sam radionicu pa nemam špona u njoj, ali evo nekih podloški i matica. Matice su M8, znači 13 mm ključ i podloške neke. Ovdje sam stavio da vidimo prvo kako će njih usisati. Pošto je ovo bilo izuzetno lako, evo malo težeg zadatka da vidimo. Nije bilo špona, ali evo piljevine. Toga uvek ima. Hajde da vidimo i kako izgleda ta piljevina unutra. Evo pogledajte prvo HEPA filter. Na njemu nema ničega, apsolutno. Ovaj predfilter je odradio funkciju i pogledajte ga kako je i on lepo čist sa unutrašnje strane. Znači nema nikakvih tragova prašine. Sada ispod toga ćemo da vidimo šta je. Koliko ja mogu da vidim ovdje, vidite, osjeti se piljevina kako šuška i evo nam je piljevina koju smo malo čas pokupili. Kao što vidite ima jako puno i ove sitne prašine, ali ona nije uspela da prođe čak ni predfilter, a kamoli HEPA filter. I sad kako se čisti, znači samo ovo pogurate lepo dole da uđe u kesu, otkačite kesu, izvadite je i to je to. Ono što je mala zamerka, što se ovdje radi o statičkom elektricitetu i ovdje možete i vidjeti sada kako čestice piljevine skaču bukvalno sa
plastike na ovu kesu. Evo, pogledajte. Hajde da vidimo kako radi i sa papučom. Ovo dole što vidite, to nije ostalo ništa, to su jednostavno ogrebotine na farbi betona, tako da nije ostalo ništa što smo usisavali. Sve je usisao. Što se tiče click and clean sistema Boschovog, evo ovde moj potezni ger Boschov i vidite sad, samo uzmete i ubacite ovo unutra, ovako, on klikne i to je to. Povezali ste usisivač. Isto tako se vrlo jednostavno i uklanja. Pritom mi se mnogo sviđa boja ovog creva. I sad vi konkretno za ger uzmete i povežete usisivač tu. Uključim ga u usisivač. Okrenem ovaj preklopnik na stranu levu. Usisivač se nije aktivirao jer se mašina nije uključila. Čim budem uključio mašinu, automatski će se usisivač uključiti. Nakon prestanka rada mašine, usisivač će raditi još nekih par sekundi da bi se osiguralo da je pokupio svu prašinu. Ne znam kako vi, ali to je meni jedna od najkorisnijih funkcija koja je postavljena na usisivače. Za alate koji recimo posjeduju click and clean sistem, ne možete direktno ovako postaviti ih na alat, već morate koristiti ovaj adapter što ste dobili uz usisivač. Znači na njega se isto samo klikne, on može isto da se rotira. Ovde možete regulisati falš vazduh ukoliko ima potrebe za istim, znači može se otvarati falš vazduh po potrebi. I ovaj ovde deo koji je gumeni i koji je mekan zaista, njega možete jednostavno staviti u alat. Evo vidite. I to je onda to. I onda ćete ga tako koristiti. Tako da u svakom slučaju, ako imate click and clean sistem na mašini, to je pozitivno. Svakako nećete morati da gurate to jako da, što kaže, nabijate crevo usisivača u mašinu, ali ukoliko nemate, Bosch je dao ovaj dodatak uz usisivač, tako da može bez problema da se koristi i na mašinama koje nemaju. Evo, došli smo i do testa usisavanja tečnosti. Vodite računa, pre usisavanja tečnosti morate da skinete ovaj predfilter, morate da skinete HEPA filter i da namontirate onaj sunđer koji će zaštititi motor od mikrositnih ovih čestica vode, da ne bi došlo do oštećenja. Ovde sam napunio ovu kantu od kreča preko pola, ovde ima jedno 8,5 litara, ne znam koliko tačno. Sada ćemo vidjeti kako Bosch usisava tečnost. Možda ste čuli, aktivirao se plovak na motoru. Evo, pustit ću sada ponovo radi, pa možda ćete i čuti.
znači da je verovatno bilo i 10 litara vode u ovoj kanti. Ono što je bitno je da nema nigde curenja vode na spojevima, kako ovde, tako i ovde, znači sve je apsolutno suvo. Ono što sam našao kao jedan nedostatak, kada se ukloni ovaj predfilter, ove kopče jedva da stoje, skoro da ničemu i ne služe. Znači i na jednoj strani, na drugoj isto tako, vidite. One faktički su tu za provizorno, tako da budite opazrivi kada ga koristite za usisavanje vode. Znači samo lepo on da nalegne ovde, a kopče, kažem vam, nisu nešto, moglo je to da bude malo drugačije rešeno. Evo, otvorio sam usisivač, ovde možete i vidjeti koliko vode sam pokupio sa njim, dokle je puna posuda, tako da to je to. Evo ljudi, možemo i da napravimo zaključak priče vezano za ovaj usisivač. Pozivam vas da posetite sajt SBT Alati. Ostavit ću vam i linkove kao ovom usisivaču i ka njihovom sajtu dole, mada većina vas već i zna za SBT Alate. Generalno, usisivač kao usisivač je odličan. Što se tiče usisavanja suvih materija, znači piljevina, šta god od toga, stvarno jako lepo radi posao. Što se tiče same piljevine, tu se javlja problem sa statičkim elektricitetom, ali to je generalno na svakom plastičnom usisivaču tako. I to se ne može baš lako izbeći. Generalno u ovom cenovnom rangu nisam ni očekivao da će biti odsustvo toga. Znači znao sam da će to biti tako. Ovaj sistem što ima sa kesom. Kesa je ok da vama pomogne da lakše možda izbacite neki otpad. Ali generalno kesa, s obzirom da postoji onaj predfilter, ne mora uopšte da se koristi. To je po meni jedan plus. Jer imate usisivače koji su problematični kada rade bez upotrebe kese jer nemaju predfilter i onda vrlo brzo zapuše HEPA filter, nemaju tresač i to je onda problem, onda mora da se skida, da se trese filter, da se izduvava kompresorom i tako dalje. Ovde taj problem nemamo. Znači, što se tiče usisavanja prašine, ovo je usisivač koji je apsolutno za svaku preporuku. Odlična stvar, ja sam vam i rekao, je što ima utičnicu, automatski start prilikom startovanja alata. Te stvari, to je znači nešto bez čega ja usisivač za radionicu ne bi kupio nikad. Ovaj sistem Click and Clean, jako zgodan, vidjeli ste, ako imate Boschove mašine koje imaju taj prihvat, fenomenalno, ako nemate, koristite adapter za tu svrhu i to je isto ok rešenje. Jedino što nisam očekivao da će zabravljivanje ovoga prilikom mokrog usisavanja biti tako slabo. Eto, to bih mogao da navedem jedino kao manu. Što se tiče usisne moći, vidjeli ste kako usisava piljevinu, to samo nestaje. Usisavali smo i kad je on meni usisao ove šrafove, nemam ja problem sa tim da kažem da on dobro usisava, jel da? Svakako, za suve materije apsolutna preporuka, a što se tiče mokrog usisavanja, mislim da nije idealno odrađeno. Mnogo lepa boja creva, sviđa mi se što na obe strane creva mogu da se okreću, tako da nema uvrtanja creva prilikom rada, to zna da izludi i da prilično smeta. Ovo ostalo sve, kažem vam, dobro. Da, veliki točkovi. Pogotovo kod mene u radionici vidjeli ste je neravan pod kada sam ovo usisavao. Znači, ako su mali ovi plastični samo točkići, to znači skakuće usisivač onako blesavo, a ovi sa velikim točkovima se jako lepo ponašaju. Sve u svemu, to bi vam bilo to u ovoj recenziji. Ako imate iskustva sa ovim usisivačem, podelite dole u komentarima. Ako se niste prijavili na kanal, kliknite subscribe. Ako vam se dopao video, kliknite like, posetite sajt SBT Alati, a mi se vidimo u sljedećoj nekoj epizodi. Ćao!